good morning. On teammate, asan na doon man Davao? Hi Kai, good morning. Silencer, hello. Hala, di nyo man lang ako binibigyan ng gift. Kuyo, hello, good morning. Guys, kahit konting gift lang guys, masaya na ako. Support me guys, support me. Please. Oh my God, what happened? To my clothes! Ay, bad. So before gift, ulol, fuck you. Your mama is, fuck your mama, don't me. Hello, Hero. Good morning. Unsay mo? Talaga ba tilibol? Usay ko maglaba kasi nakikita niyo yung legs ko, di ba? Nakatambay kayo kasi nakikita niyo yung legs ko. Pag natapos kayo, iiwan niyo ako. Di man lang kayo nagigive. Kapal din ang mukha niyo, no? Kapal ng mukha. Good morning, ex. I'm just a girl in the middle of the night. Take the princess of time. Don, you have kiss me gift for me, Don. Kimi, hello. Telebol, pakis may gift mo ko, Telebol. Alberto, good morning. Hello, kiss me. Mahok milat, hello. Welcome po sa live ko, guys. Good morning sa inyong lahat. Hello, Kevin. Laxus, hello. Good morning. I'm a princess. I know you love me now, so I know. I started for a while. Oo, kasi ano yung, ano eh, may viewers, isa akong viewers, tapos yung pangalan niya, Mahok Milat, diba? Kaya binasa ko na lang, wala naman ako pake. Kasi yun yan kung matawa kayo. Agila, hello, good morning. Guys, kahit tigo 100 lang guys, masaya na ako. Hi, Justin. Dropson! Andito ka! Thank you! Dropson, good morning! Naaday ka? Sorry, wako kita name mo. Ganyan ka? GP80, hello. Salamat sa salamat sa pag-kick sa mga bastos. Basta kasi yung kanya ito. Sorry. Hindi ko nabasa yung ano mo. Bakit mo ko pa tayo? Yes. Uy, andito siya. Salamat sa pagsagip. Bakit mo ko pa tayo yung telebon? Ah, sige nga. Call me again. Hello. Ikaw nga nagigip, patayuin mo ko. Ulul. Money. Drop zone. Fuck you. Ulul mo. Mama mo. Manapakamanyak mo, no? Wala kang ambag sa life ko, tapos ganyan pa mo. Ano. Bigyan mo ko ng kiss me gift. Adi. Showtime, hello. Why not? Papakita ko yung kaseksihan ko.
James, good morning. Dropzone, pakismigit mo nga ako. Wala naman tingali si Dropzone ba, gigyaan mo ko. Hello, admin. Andyan ka pa. Hello, kids. BGD, hello. Good morning. Where are you from, BGD? Thank you. Ano, bait mo. Thank you. Bait mo talaga sa akin. Bait mo talaga. I love you talaga. Kung stalker ko, dili magigani mo ko ad. Hi, Pards. Good morning. BGD, where are you from? Guys, kiss me gift. Kiss me gift, guys. Manifesting, guys. Kiss me gift. Hello, Agila. Good morning. Yeah, mag-touch. Hello, Idang. Good morning. Iniwan mo ko. Gibiyaan ko ni mo drop zone. Wala kay ano. Wadyo kay buot ba? Kanya akong stalker, wadyo buot ba? Ako na mag-storya, biyaan na ta. Gimiyaw ka na ako. Nawala ko 2 days no. Ako, oo. Wala kay buot. Biyaan ko ni mo. Hi, Pao. Yes, miss you. Miss you too. Asa na itong pakismi di happy? Ipakismi ko ba? Hi, Hashan. Hello. Good morning. Asa na itong kiss me dira ron? Night, Lexi. Hello. Panay mo pakis me na ako, guys. Hindi ko yung new love, ah. Aussie mate. Hello. Chin. Hello. Good morning. Heidi out there. Welcome back.